बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? मैं सैयद मोहसिन रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। एक इंतहाई दर्दनाक एक हादसा है, एक ऐसी तकलीफ़ देह मंजर कशी है कि जिसकी तफसीलात आप बार बार सोशल मीडिया पे सुन भी चुके हैं, देख भी चुके हैं। मतलब मैं उस डिटेल में तो नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैंने बिलखुसूस हमारी जो बहनें हैं, हमारी जो पाकिस्तान में स्पेशली आजकल इसका ट्रेंड बड़ा चल रहा है, बड़े तेज़ी से लोग जो हैं वो आज़ादी पसंद हो रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि हमारे ऊपर किसी किस्म का कोई कंट्रोल ना करे। ऐसे ही फैमिलीज़, ऐसी हमारी बेटियां, ऐसी हमारी बहनें, उनके लिए एक ज़रूर मेरे पास मैसेज है। आपने देखा कि ये 2 दिन पहले हुमैरा असगर अली जो एक मॉडल भी हैं, बेसिकली एक अदाकारा भी हैं। मैंने तो फर्स्ट टाइम जब उन्हें मीडिया में देखा था, तो एक प्रोग्राम आजकल लग रहा है तमाशा घर, मैंने उसमें उन्हें देखा था। तो उनकी मैं मतलब अपना एक उसमें जो भी रोल था वो उन्होंने किया। तो ये फ़र्स्ट इंट्रैक्शन था, एक समझ लें कि मीडिया के हवाले से मेरा उनसे। तो मैंने जिस दिन वो तस्वीर देखी और जिस दिन मैंने वो देखा कि वो उनकी वफ़ात हो चुकी है, तो यकीन जाने मुझे एक तकलीफ़ हुई इन द सेंस कि एक बच्ची है, वो कहीं पे भी वो अपना कोई काम करती है, वो रह रही है किसी भी जगह पे, और उसका इंतकाल हो गया और उसकी लाश उस तरह पड़ी हुई है। और उस वक्त तो चूँकि पहले 15-20 दिन की बात हो रही थी और फिर अब पता चला कि वो बहुत पुरानी लाश है। तो इतने दिनों से वो लाश पड़ी हुई, तो उसकी एक तकलीफ़ थी। अब देखें, कुछ हक़ाइक़ और कुछ शवाहिद हैं जो सामने आए हैं। पहले मैं चाहूँगा कि मैं वो आपसे बात कर लूँ, फिर मैं दूसरी बात करता हूँ कि अब जो लेटेस्ट अपडेट आ रही हैं वो ये है कि सितंबर के बाद उनका किसी से किसी किस्म का कोई रब्ता नहीं था। यानी अक्टूबर में उनके घर की बिजली भी काट दी गई थी और सितंबर में उनकी जो लास्ट इंटरेक्शन था, जो लास्ट उनकी कॉल्स हैं और जो किसी भी किस्म का कोई कम्युनिकेशन थी आखिरी, वो सितंबर में रिपोर्ट हुई है। एक बताया जा रहा है कि उन्होंने एक राइडर गाड़ी वाले को भी फ़ोन किया। अब इसमें बड़ी चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी है कि उनकी तबीयत अचानक ख़राब हुई हो और उन्होंने राइड मंगवाई हो और उन्होंने कोशिश की हॉस्पिटल पहुंचने की, लेकिन वो किसी तरह उससे पहले ही उनका इंतकाल हो गया हो। कुछ लोग ड्रग्स की बात कर रहे हैं, इसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं किया जा सकता। एक मर्डर के हवाले से भी बात हो रही है, तो इसमें भी हमें सोचना चाहिए। देखें, 2 हमारी बड़ी अदाकाराएँ हैं, एक तो एब्सोल्युटली पाकिस्तान की तारीख़ की और पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री की बहुत बड़ी अदाकारा आयशा आपी, आपने उनका भी सुना कि अचानक घर में वो अकेले रह रही थी एक फ़्लाइट पे, तो वहाँ भी उसी फ़्लाइट के अंदर ही उनका इंतकाल हो गया और वो 7 दिन उनकी ग़ालिबन लाश पड़ी रही। तो ये दूसरा हादसा था। तो इसको इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि ये हमारी जो तन्हा रहने वाली हमारी बेटियां, हमारी बहनें, हमारी ख़वातीन हैं पाकिस्तान के अंदर, वो किसी भी तरह कहीं अगर इस तरह का कोई ग्रोह कोई एक्टिव हो गया, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ ऐसे मामला चल रहे हों। उसमें पीछे फिर एक बड़ी लंबी स्टोरी हो सकती है, उसमें मैं नहीं जाता, लेकिन इस एंगल से भी बहरहाल सोचना चाहिए। जो स्पेशली मैंने बात करनी थी वो ये थी कि देखें, वो बच्ची अपने घर के अंदर आज से कोई 8-9 महीने पहले, ये नहीं सपोज टू भी आप कर लें कि ये 9 महीने पहले उनका इंतकाल हो चुका था और उनकी डेड बॉडी जो है वो इतने अरसा पड़ी रही है। और अब उसकी डेड बॉडी की जो हालात देखे गए हैं, वो आपको पता है कि ह्यूमन बॉडी के हर हिस्सा जो होता है उसके डिस्पोज होने का एक अपना टाइम और एक वक्त होता है। तो अब वो इससे भी डिस्पोज होना शुरू हो गए थे, जो सबसे आखिर में डिस्पोज होते हैं। तो इट्स मीन कि वो बहुत पुरानी लाश पड़ी है, को कम से कम 7-8-9 महीने पहले की तो वो लाश बहरहाल है वहाँ पे जो पड़ी हुई है। लेकिन हमारी वो बेटियाँ जो समझती हैं कि उन्हें किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है, जो समझती हैं कि वो अपना कमा सकती हैं, जिन्हें समझती हैं कि वो अपना काम, अपने आप को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, उन्हें किसी रोक टोक की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसा शख्स जो उनके ऊपर आकर हुक्म चलाए, उन्हें इनकी ज़रूरत नहीं है, कोई उनकी देखभाल करे ज़रूरत नहीं है, वो अकेले रहते हैं। तो उनके लिए ये एक बहुत बड़ा मैसेज है। स्पेशली आजकल वो हमारी मोमबत्ती आंटियाँ जो आजकल वो निकली होती हैं, मेरी मर्ज़ी, खाना मैं बना लूँगी, गरम कर दूँगी, तुम ये गरम कर लो, वो मतलब ये एक बेहुदा किस्म के नारे लेकर, एक बेहुदा किस्म का एक ऑब्जेक्टिव लेकर जो निकली हुई हैं फील्ड में, और वो फेमिनीज़ अपने आप को कह रही हैं, और वो औरतों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ से बात स्टार्ट करके अब पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई हैं। उन ख़वातीन के लिए भी स्पेशली, और जो उनसे इम्प्रेस हो रही हैं उन ख़वातीन के लिए भी ख़ासकर, ये जो लाश पड़ी हुई थी हुमैरा असगर अली की, ये एक बहुत बड़ा अलमी और बहुत बड़ा मैसेज है। ये देखें, मैं ये कहूँगा, मैं माज़रत के साथ मेरा ये जुमला होगा
کہ یہ جو گلی سڑی لاش تھی نا، یہ بیسیکلی عمیرہ اصغر علی کی لاش نہیں تھی، بیسیکلی یہ گلی سڑی لاش ان نعروں کی لاش ہے جو وہ خواتین عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے، بظاہر عورتوں کے حقوق، نام نہاد عورتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے جو نعرے لگا رہی ہیں، یہ ان موم بتی آنٹیوں کے اس ایجنڈے کی لاش تھی۔ یہ گلی سڑی بدبودار لاش جو تھی، یہ بنیادی طور پر ان خواتین کی اس مقصد کی لاش تھی جو یہ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی، جو یہ کہتی ہیں کہ شوہر جو ہے اس کا تمہارے اوپر کوئی حق نہیں، جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں اس طرح برابر کے حقوق کے نام پر وہ پتنی مطلب ہم کپڑے بھی ایسے ڈالیں گی، ہم یہ بھی کریں گی، وہ بھی کریں گی۔ میں نے تو کبھی اس پر یقین کرے بات ہی نہیں کیا آج تک، کیونکہ میں وہ کہتے ہیں نا کہ جس راستے پہ جانا ہی نہ ہو، جس شہر میں اس کا راستہ کیا پوچھنا، تو میں تو اس پر بات کرنا بھی گوارہ نہیں کرتا، میں اتنا اس سے اریٹیٹ ہوتا ہوں۔ ایون مطلب میں تو بہت ساری خواتین بھی ہیں جو اس کے خلاف آواز اٹھاتی رہتی ہیں، میں سنتا بھی رہتا ہوں۔ ان خواتین کے لیے بہت بڑا میسیج جو ان سے امپریس ہو رہی ہیں، جو یہ موم بتی آنٹیوں کے پیچھے لگی ہوئی تھی، کہ یہ انجام ہے جب آپ کے بھائی، آپ کے بیٹے، جب آپ کے والدین، جب آپ کے ہسبینڈ، جب آپ کسی میل کی کسٹڈی میں نہیں ہیں تو آپ کو پروٹیکشن نہیں مل سکتی۔ ایون ٹائم بھی ایسا آتا ہے کہ آپ کی لاش بھی گل سڑ جاتی ہے، لوگوں کو آپ سے اتنے کی تعلق ہے جتنا آپ نے دیکھ لیا، لوگوں کو آپ کی اتنی کی پرواہ ہوتی ہے جتنی آپ نے دو بڑی اداکارائیں، یہ پاکستان کے بڑے معروف نام ہیں نا، عام لوگ تو یہ نہیں تھے، بہرحال یہ میڈیا کے لوگ تو تھے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ جب ان لوگوں کی پرواہ نہیں ہے کسی کو، جب ان لوگوں کے چلے جانے سے کسی کو فرق نہیں پڑتا، جب ان لوگوں کی لاشیں 6 دن، ایک ہفتہ، 9 مہینے، جب ان لوگوں کی لاشیں گل سڑ جاتی ہیں، پڑ جاتی ہیں، تو کسی کو فرق نہیں پڑتا، کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے، کوئی جاننا نہیں چاہتا وہ کہاں گئی ہیں، تو عام لوگ پھر کیا ہیں، ان کی کیا اوقات ہوگی؟ تو یہ اس کا انجام ہے بیسیکلی ان لوگوں کا، ان نعروں کا، ان خواتین کا جو یہ ایجنڈا لے کر نکلی ہیں اور جو تھوپ دینا چاہتی ہیں ہماری سوسائٹی کے اوپر۔ ہمارا ایک کلچر ہے، ہماری ایک سوسائٹی ہے، ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر یہ برسہ برس سالوں کے بعد یہ کلچر آ کے ڈیولپ ہوا۔ یہ لوگوں نے اپنے اندر محبت، پیار، تحفظ، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا، یہ ساری چیزیں صدیوں کے بعد لوگوں نے جا کر سیکھی اور رہنا شروع ہو رہا۔ چند لوگ یہ نعرہ لے کر آئیں، تو یہ میرا خیال ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کے لیے ایک پیغام ہے۔ یہ بیسیکلی یہ دکھایا گیا ہے کہ یہ ہے اس کا انجام جو آپ نعرے لگا رہی ہیں۔ بہت تکلیف دہ بات ہے۔ ابھی تو میری بھی یہ ریکویسٹ ہوگی، جہاں تک میری آواز جا سکتی ہے یا سنی جا سکتی ہے، کہ بالکل اس کی ہر اینگل سے تحقیق ہونی چاہیے اور اس کو ایک ٹیسٹ کیس کے طور پر یہ ان خواتین کے سامنے بھی رکھنا چاہیے جو اپنے نعرے لے کر خواتین کے حقوق کے نام پر جو نکلی ہیں اور جو اپنے آپ کو فیمنسٹ کہتی ہیں، ان کے لیے بھی یہ ایک اس کو بطور ویژول ایک انہیں دکھایا جانا چاہیے کہ یہ ہے اس نعرے کا انجام، یہ ہے اس ایجنڈے کا انجام، یہ ہے اس پیڈ جو آپ ایک سلوگن لے کے نکلے ہیں، یہ اس کا انجام ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالیٰ آئندہ آنے والی ہماری بہنوں بیٹیوں کو اس طرح کی اذیتناک موت سے، ہمارے بھائیوں کو بھی ایسی موت سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔